بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. मज़मून अल्लाह की दी हुई नेमतों के शुक्र का मुस्तहिक भी अल्लाह है और इन नेमतों का इस्तेमाल भी उसी के हुक्म के मुताबिक होना चाहिए। मतलब ये बाग, ये खेत और ये जानवर जो दुनिया में तुमको हासिल हैं, ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, लिहाजा इन नेमतों का शुक्रिया का मुस्तहिक भी अल्लाह ही है और इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए भी इसी की हिदायत की पैरवी करनी चाहिए। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसके कहने पर हरगिज़ न चलो। अल्लाह ताला ने ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, चाहे नर हो या मादा या इनके बच्चे तुम्हारे लिए हलाल किए हैं। अपनी तरफ से किसी को हलाल और किसी को हराम न ठहरा लो।